अस्सलाम वालेकुम। अरशद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है सैलरी कब तक मुतवक्को है और सैलरी के लेट होने की वजह क्या है। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं कि मैं मोस्टली जहां पर अपनी वीलॉग बनाता हूं उस जगह पर नहीं हूं। मैं उससे हटकर पहले भी एक दफा इस जगह पर वीलॉग बना चुका हूं। अब असल में काफी देर हो गई है, मैंने तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं उससे पहले वीलॉग बनाया था। उसके बाद मैं वीलॉग नहीं बना सका, आप दोस्तों से टच भी नहीं इसलिए हो सका। और काफी सारे दोस्त मुझे बार बार काले कर रहे थे कि शकील भाई आप वीलॉग नहीं बना रहे। तो आज फिर मैंने सोचा चले आज आप एक वीलॉग भी बनाते हैं और कुछ तफसील भी बताते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं तमाम PHFMC एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हुकूमत जो है वो बन गई है और हमारी वज़ीर आला जो है मरियम नवाज साहबा वो इलेक्ट हो गई है और अब हमें भी कोई काम करना चाहिए। हमें मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद कोई लाहे अमल बनाना चाहिए और जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए और अपने जितने भी मसाइल हैं उनको जरूर बताना चाहिए। माशाल्लाह हमारे जो स्पीकर हैं वो कसूर से अहमद खान साहब बन गए हैं और कसूर वाले हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बहुत एक्टिव हैं। हमें अब ये है कि एक मीटिंग रखनी चाहिए और उस मीटिंग में लाहे अमल तय करना चाहिए और जो लाहे अमल हम तय करें उस पर अमल भी करवाएं। मोस्टली जो हम मीटिंग रखते हैं उसमें जो हम लाहे अमल बनाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। हमारी कसूर में भी मीटिंग हुई थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो मैं अपने इस वीलॉग के जरिए तमाम जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनसे बहुत ज्यादा अपील भी करता हूं कि आप लोग जो है ना एक्टिव होकर एक हम कहीं किसी ना किसी जगह पर मीटिंग अरेंज कर लें और आने वाले वक्त के लिए हम अपना कोई लाहे अमल तैयार कर लें। क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले जो हुकूमत थी वो तो अबूरी हुकूमत थी, उसमें ना तो अपने हम कोई चीजें बनवा सकते थे और ना ही उन्होंने हमारी चीजें माननी थी। तो हम उनसे अपने मसाइल जो हैं उनको मनवाना चाह रहे थे, वो उन्होंने नहीं मानने थे। लेकिन अब ये है कि हुकूमत बन चुकी है तो हम सबको मिलकर एक लाहे अमल तय करके हमें हेल्थ मिनिस्टर से मिलना चाहिए और अपने मसाइल जितने भी है वो डिस्कस करने चाहिए और इन मसाइल को हल भी करवाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो काफी सारे मसाइल है, सैलरी का इशूज है, रेगुलाइजेशन का इशू है, मेडिकल लीव का इशू है, हेल्थ इंश्योरेंस का, ग्रुप इंश्योरेंस का और इसके अलावा और भी काफी सारे इशूज हैं। और जो हमारी सैलरी देखे ना, जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इंक्रीज हुई है हमारी सैलरी उतनी नहीं इंक्रीज हुई। कम से कम जो सैलरी है 32,000 हमारे एम्प्लॉइज की नहीं हुई, कम से कम 32,000। क्लास 4 की तो 32,000 होनी चाहिए ना, बल्कि वो तो ऐसे हुआ कि सैलरी कम हो रही है। अब देखे ना हमारी सैलरी जो है वो लेट होने की वजह क्या है। सैलरी जो हमारी लेट होने की वजह यह है कि स्क्रॉल बन के चला गया है जी, उसके बाद दोबारा वापस भेज दिया कि जो डेली वेजेस के लोग हैं उनकी जो छुट्टियां बन रही हैं वो उनकी वो यानी कटौती करें। अब देखिए ऑफिशियल वर्क जाहिर है कि वो भी लोग हैं, उन्होंने जाना होता है। अब कहीं ना कहीं तो जाहिर है भेजना पड़ता है। पोलियो में कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी आउट ऑफ यूसी, तो वो भी इशू था। तो वो डेली वेजेस की बेचारों की उनकी डिटेक्शन के लिए वापस स्क्रॉल भेज दिया कि इनकी डिटेक्शन करें। क्या जो तो वो यूसी में काम कर रहे हैं तो वो तो बायोमेट्रिक अपनी लगाएंगे और वहां पर काम कर लेंगे। जो अप्लाई जो है वो पोलियो अगर अपनी यूसी में करेंगे तो वो तो बायोमेट्रिक लगा लेंगे, लेकिन जो आउट ऑफ यूसी करेंगे वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि उनका ज़ाहिर का डिस्टेंस इतना होता है।
یہ بھی میں جو ڈیلی ویجز کے امپلائیز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کی سیلری ڈیٹیکٹ کی جائے. اس کے لیے انہوں نے یعنی کہ یہ ہے کہ ہماری سیلری جو ہے نا سکرول بن کے گئے تو انہوں نے پھر واپس بھیج دیا تھا, اور اس وجہ سے ہماری جو ہے سیلری وہ لیٹ ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو سیلری کب تک متوقع ہے. جو پی ایچ ایف ایم سی کے امپلائیز ہیں ان کی سیلری 6 مارچ تک متوقع ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں سیلری آ جائے. باقی ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پھر دوبارہ میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو اب یہ ہے کہ آپس میں مشاورت کرنی چاہیے. مشاورت کر کے ایک جگہ پر میٹنگ رکھ لیں اور رکھ کے اگلا لاہے عمل اور کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کو طے کرنا چاہیے. اور اگر آپ دوست یعنی کہ جو پہلے کابینہ چل رہی ہے اس پر سیٹسفائیڈ ہیں تو ان کو ہی چلنے دیں. اگر آپ نہیں سیٹسفائیڈ ان پر تو پھر آپ نئی کابینہ تشکیل دے دیں. لیکن میں تو یہی اسی حق میں ہوں کہ جو بھی لوگ پہلے کام کر رہے ہیں انہیں کو چلنا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا ان کو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور جب نئے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ الگ سے شروع کرتے ہیں. کیونکہ میں تو پہلے بھی اسی حق میں تھا کہ جو بھی کابینہ تشکیل ہو اس وہی یعنی کہ چلتی رہے, تاکہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ کیسے آگے کام کرنا ہے. تو یہ جو بار بار کابینہ چینج کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کے رزلٹ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم یعنی کہ چینج کرتے ہیں تو وہ نئے لوگ آتے ہیں پھر وہ الگ سے شروع کر کے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دوست احباب تنقید سے ڈرتے ہیں تو وہ تو پھر یار تنقید تو آپ پر ہونی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آگے لگے ہوئے ہیں تو تنقید تو ہونی ہے, اس سے ڈرنے کا کیا یار, اس سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. آپ لوگ نیک نیتی سے جب کام کر رہے ہیں تو آپ پر اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں, آپ پر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہیں. تو آپ کو ان چیزوں سے یعنی کہ بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. مجھ پر تنقید کتنی ہوتی رہی ہے نا. یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہوں گا. بھائیو جب آپ لوگ ورک کریں گے نا تو اس میں یہ تنقید یہ آپ لوگوں کی جو لیگ پولنگ کرتے ہیں اس کو مت سوچا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سموتھلی چلتے جائیں. لوگوں کا تو کام ہے آپ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا, آپ لوگوں پر تنقید کرنا, لیکن آپ اگر اس چیز پر ہی رہیں گے کہ یار مجھ پر تنقید ہوگی تو میں کیوں چلوں. آپ سب کو میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک میٹنگ کال کریں, اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تمام سے رابطہ کروں, اور اس کے بعد ایک لاہے عمل بنا کر اگر آپ لوگوں نے کابینہ چینج کرنی ہے تو کر لیں, کسی اور کو آگے لے کے آنا تو لے آئیں. لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں, میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو کابینہ پہلے چل رہی ہے وہی کام کرتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.